Tingnan, action. Maglakad po. Standby, Lipan Gibson. Standby po, Miss Pai. Ready. Rolling. 5, 4, 3, 2. And go po. Kumain ka na muna. Okay lang? Cut. Message. Sandali lang po Parang kailangan ko po umuwi. Kailangan po ka ni Daddy. Importante lang daw po. Ano? Bakit daw? Pasensya na po Lisa!